Oh, nakita pa tuloy pagkakalat. Gusto niya ka nagbibideo, bahala kayo, may mga komento. May mga comment kayo maririnig. I-Gcash ko. Ah, sige po. Oh, hindi nasalag ni ano. Sino yun? Hindi nasalag ni Tata. Tuwang-kuwa sa video. May voiceover pala yan. Oh, may voice over to. Gusto nila ako eh. Hop, tinira ni Anya. Hop. Ayan, papalo ulit si Anya. Boom, hindi nakuha ni Crystal. May ano pa? Kala nyo may sound so. Hop, tinira. Hop, tinira ni Love. Johnny B. Tata. Maribik. Uy. Uy, hindi nakuha ulit. Uy, wag mo lalagyan music to ha. Ah, pinalo ni Anya. Hoy! Nami si Tata. Ayan na, inampas uli. Oh, hindi na over. Service by Maiko. Hop. Ayan na. Pinuha ni Baredo. Si Love. Ayan na, set. Hop. Sinet ni... Ay, hindi pumasok. Not over. Hop. Umover na. Hop. Uy, sayang. Hindi nakuha ni Claring. Uy. Hop, sinervis na ni Maribik. Hop. Uy! Ano, 10-3? 10-3 na po yung score. Ay, not over. Nagalit kay Bilya. Up service ni Clarice. Up, tinampas. Boom. Ay, outside.
service by Anya. Tubig na malamig. Ulam eh. Walang panggatas. Padalunin niyo si tata. Tubig na lang ni Dede. Inside.